डॉक्टर भीमराव रामभोजी आंबेडकर इतिहास बहिरे निश्चय मो विषय पढ़ी आपण जापारे तो पिलादिने आपण ମାନଙ୍କ ଭଳି ଭାଗ୍ୟ ନଥିଲା ମୋର ଅଥବା ଜାତିର ପିଲା କହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛରେ ବସି ପାଠ ପଢିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମୋତେ ଏତେ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ବିଶାଳ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଅଛୁଆଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅବାଧରେ ଆପଣମାନେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ମୋର ଖୁସି। କଣ କହୁଛ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତ? এই দুনিয়ারে উচ্চ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ଶିକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ସମାଜକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ଭରି ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତି। ସେମାନେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ସର୍ପ ସଦୃଶ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନ ଲୁଚି ରହେନା ପରିଣତି ଶେଷରେ ଭୟାବହ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଉପରେ ପରିବେଶିତ ଏକ ନାଟକ ଜୀବନ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାଉରି। ଗଙ୍ଗାଧର ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ପରିବାର ସହ ହସ ଖୁସିରେ ବସବାସ କରିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାର କାହାଣୀକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବା। ରାଜା ରାଜା ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଯାଅ। ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ବୁଝିଲା ରାଜା ଆଜି ଆମ ଦୁଇଟା ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଏଲ୍ଆଇସି କରିଛି ବର୍ଷକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ବଦଳାଯିବ। 20 ବର୍ଷ ପରେ ଭଲ 2 ପଇସା ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ ଆମ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ରାଜା। ଏମିତି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଯେ ଏ କଣ କହୁଛ? ଆରେ ଆମର ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କି ନା। ହଉ ଚାଲ। समय ସବୁବେଳେ ସମାନ ମାନି ନଥାଏ। ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ପରେ ପୁଣି ସୁଖ ଏହା ହେଉଛି ଏ ଦୁନିଆର ନିୟମ। ଗଙ୍ଗାଧରର ସମୟ ସମାନ ରୁହନ୍ତା କିଭଳି?
ବାଇକର ବଡି ରାଧାର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲ ଆଇସିୟୁରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ କଣ ହେଉଛି। କଣ ହେଲା ତମର? ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଯିବାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ କାନ୍ଦ ନା। ସାର୍ ଆପଣ ମେଡିକାଲ ବିଲଟା ଜଲ୍ଦି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଅପରେସନ ଚାଲିଥାଏ। ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେତେବେଳେ ଭେଟି ପାରିବି? ସେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଆପଣ ଅପରେସନ ସରିଛି ତଥାପି କିଛି କରିହେଉନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 2 ଦିନ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖିବୁ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ଠିକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବେନି। ଯଦି ଭେଟନ୍ତି ପରେ ମତେ ଦୋଷ ଦେବେନି। ଆପଣ ତାକୁ ମିଛ କାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତାକୁ ସତ କଥା କହିଦେଉନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲ ମିତା ତୁମ ସାଲାରୀ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ବଡ ଧରଣର ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ମୁଁ କଣ ଆମ ଜମି ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ କଲି? ଆଉ ମୋ ବାପା ଯୋଉ ମତେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢାଇଥିଲେ କଣ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ? ମାନେ ସେମିତି ଆଉ 2-3 ଦିନ ପଡି ରହିଲେ ସିନା ଆମର ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ। ହଉ ଚାଲ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। I am sorry, ma'am. Your life is no more. ଏମିତି ହେଇନପାରେ। ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ରାଧା କେବେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆର ପାରିକୁ ଯାଇ ନପାରେ। ସେ କେବେ ତା ପିଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମା ଚିନ୍ଦ କରି ଯାଇ ନପାରେ। ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା। ଆରେ କଣ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବି? କଣ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଗଲା କି? ମୁଁ ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଶେଷ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପାଇବି କଣ? ମା ଝିଅଟା ଦୁଇଟି କୋଟେ କୋଟେ ହାରିଗଲେ। ଏ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ହେ ବିଧାତା, ଏ କଣ ମୋର ବିଚାର? ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାରେ জীবন ডঙ্গারে
स्वार्थ नाउरी अनीति करी हेला बइरी जीवन डंगारे स्वार्थ नाउरी जीवन डंगारे स्वार्थ नाउरी ए पिला दुईटी रो भविष्य तो आमे कोन किछि बात देखा सब एलआईसी टंका तो मिले थिले किछिटा सुविधा होई जाउछि एलआईसी टंका उठे एलआईसी टंका उठेरा पाई चेष्टा करो से सरोरी एलआईसी ऑफिस रे ताको सह कोन घटुछि आशा तो देखिबा सर नमस्कार नमस्कार अरे गंगा आसन आपको स्त्री कथा शुणी दुख लगे कौन करवा सब से नियतिर खेल कहतु मुझे कि सेवा करें सर एलआईसी टंका मिलते सुविधा होता पिला दुईटर जीवन सुरक्षित हो जाए फाइन लगे big mistake देखो बॉन्ड पेपर रे आपण को स्त्री को ना आरे टीएच आ आधार कार्ड रे कोन अछि कहले आरे टीएच आ जदि मु आपण को टंकाटा दिए ऑडिट रे मु फसी कोन करिवि कहउनांती चाकरी ऊपर आंदा आपण गोटे काम करो डेथ सर्टिफिकेट तो आधार कार्ड रे भी नाटा चेंज करके आन आउ तापर जाई मु किछि करि पारि तेबे कोन सर मु टंका पाइबि नै की करिले पाइबे निश्चय पाइबे आपण डॉक्यूमेंट ठीक करि आनतु आउ सब टंका नै जान अवश्य पॉलिसी कोला बेले आपण को बहुत खुशा मत कइथिली किंतु एबे चाकरी ऊपर आजा पुणी सेपटे बड़ भारी बड़ आउ जदि से फाइल टा रिजेक्ट कर दियंती आपण एबे जान आपण हेलो हां हां कोना मो एलआईसी ऑफिसर रंजना को कहती हां नमस्कार नमस्कार जने लोक को पठेइची ता स्त्री रो अपमृत्यु मामला 20 लाख टंका मिलिबो ताकू कुह किछि दिया लिया करी से सेटलमेंट बनै दो कोन कहिलो अति कम रे 5 लाख डी न देले कोन कामटा हबो ए आपण तो किछि बुझु ना दे आ आप हां मागे हां हां
ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିବି କହିଲେ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଫିସରେ ଖାଇକି ହାତ ପାଖକୁ ପଡିବନି। सर्टिफिकेट न देले एलआईसी टंका मिलबनी कि ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। माने आपण मते लांच मागुछथि मो जणे साधारण लोक पेपर मिलले चाकरी करी से चाकरी खंड करी गला एबे मो सर्टिफिकेट खंड करन पई मध्य मते टंका देबा पड़िबो। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିନା ଏଠି କିଛି କାମ ହବନି। ଏଥର ମତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ନମସ୍କାର। देखि पारुछ मेरा पत्थर चका नयन तुम चका की गली देखि पारुछ बुझिले तर अरे कहा को साहाय्य करने को पड़िबो बोली हाथ रखी जाओ ना तुम्हें विपद पाखरे चिन्हा हबने बोली पाप भी नहीं तुमर तेरे तारू मुरती साजी चका आखि मेले बसी रही मो प्रिय झियो मते बड़ दांडे कारी विषय देखिବାକୁ जीवन डंगारे स्वार्थ नाउरी जीवन डंगारे स्वार्थ दुर्नीतिग्रस्त लोक मध्य कौन के मत साहाय्य करने किसी खाइनी बाबू बाबू किसी दियो बाबू 3 दिन है किसी खाइनी बाबू बाबू
किसी दियो बाबू 3 दिन होला किसी खाइनी बाबू बाबू किसी दियो बाबू 3 दिन होला किसी खाइनी बाबू बाबू किसी दियो बाबू 3 दिन होला किसी खाइनी बाबू बाबू किसी दियो बाबू 3 दिन होला किसी खाइनी बाबू बाबू किसी दियो बाबू 3 दिन होला किसी खाइनी बाबू बाबू किसी दियो बाबू 3 दिन होला किसी खाइनी बाबू बाबू किसी दियो बाबू बाबू हमको दया करंतु बाबू आपनकर पिल्ला छुआ भलरे रहिबे बाबू केते टंका वर्ष 20 टंका देइथिले मो स्त्री किछि खाइथातो बाबू 20 टंका न 1 लाख टंका देबे तुम कोन 1 लाख मुझे काम କରିବାକୁ ପଡିବ तुमको मृत व्यक्तिर अभिनय କରିବାକୁ ପଡିବ तुमे पारिब तो मनाबु किंतु सतरे मु मरिथिबिनी तो अरे ना तुमे केवल अभिनय करिब एवं तुम स्त्री विधवार अभिनय करिब तुमे पारिब तो मनाबु 1000 टंका काम सरिले आरु 1000 टंका देबी आज्ञा और महासमरे महानायक साजिले श्रीकृष्ण तो दुष्ट कुंडलना करिथिले किंतु ए कली जुगरे दुष्ट को सुधारिबा लागि से अवतार नेउ ना ए समस्त काम आगु करिबा हेबो ए दुर्नीतिग्रस्त अफिसर राज्य किया किरानी वो भ्रष्टाचारी डाक्तर बाबा वो खरीदेली ए दुनिया को लेकर भी ताकर असल परिचय आसो आसो मौसा गंगाधर जाई हॉस्पिटल को सया गठर पड़ जाइथिला केस डॉक्टर तागर ट्रीटमेंट करछथि कि नाही आसन देखिला डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू आज्ञा कोन आइछि ए देखो तो डॉक्टर बाबू मो सोरा गठर पड़ जावा कि बुझ नाही जल्दी ऑपरेशन थिएटर रेडी करो देखो तो बाबू ताकर परिस्थिति भारी गंभीर ऑपरेशन करबा को पड़िबो आपण जल्दी जाई टंका डिपॉजिट करि दियो ऑपरेशन भाई गोटे टंका करछो मोने बिना करो आपण जल्दी ट्रीटमेंट आरो ताको नै चला रे तमरो तरकारी गुण देना कल्याणी में एते व्यस्त काहे कि लोकटा गछ ऊपर तार बनी जदी मरि दिबो तो 2 दिन आईसीयू इमरजेंसी रखी बिल बनाई मरि जाई बोली कहि दो जदी सर पहुंची जाए जदी बंजी थाए ट्रीटमेंट करी ओटे मोटा कर बिल दे दो किती बुझू ना और ठीक है चला बोल के जेब मूवी देखने टाइम है जाओ जी मूवी ला मोटे पड़े घर मंगा सीरियल देखला टाइम नहीं बना
बुझे बाबू एमाने डाक्तर नुहति डाक्तर ना गोटे गोटे डकायत आज्ञा एमाने मल्ला लोक आईसीयू रखी मोटा अंकर बिल करती एवं जीवित व्यक्ति को एमाने टंका पाई मारिले आज्ञा एमानकु नष्ट कर स्थान नहीं। अरे तुम्हें तो अबे गोटे नमूना देखिल आग तुम कौन कौन मिता किलो पेशेंट हाथ जीरो बोला एबे तो लोकटा बंचिथिला एबे कोन मरियो ना मरियो ओ ठीक আছে आको 2 दिन आईसीयू इमरजेंसी रखी बिल बोला तापर देखिला कोन नहीं से यही बोली का मो ब्यूटी पार्लर खर्चरे टे बढ़ियो मते के एक्स्ट्रा पेमेंट दे थांदे ओ बिता ए पेशेंट रा जहां बिल हबो तमे 50% ले जीवो सर अपन के तो भल बुझिलो मिता अगर डकायत थिले चोरी बंद को देखाई पैसा लुटिले आउ एबे डॉक्टर आछिजंदी छुट्टी बुला देखाई पैसा लुटुजंदी ओ चलो ट्रीटमेंट करियो दिन बारे डॉक्टर अनाउंस करती सारा विचरी महत्व करना चलते चलो देखा कौन है आपण बहुत चेष्टा कर किंतु बचाई पारि नहीं 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 डॉक्टर बाबू बेसरी कौन नहीं नहीं डॉक्टर बाबू अपने पीछे कहउछंती नहीं नहीं डॉक्टर बाबू अपने पीछे कहउछंती मते छाड़ी तुमे कुवारे गलाए नाथ तुम बिना केमिति बाँचिबे नाथ मते छाड़ी तुमे कुवारे गलाए नाथ एका गानी गलाए नाथ मते छाड़ी तुमे कुवारे गलाए नाथ तुम बिना केमिति बाँचिबे नाथ मते छाड़ी तुमे कुवारे गलाए तुम बिना केमिति बाँचिबे नाथ मते छाड़ी कुवारे गलाए नाथ लोकटा मरिगला हाँ हाँ जहाँ भाग्य जहाँ आमे कौन कर Oye, kamu pasti pada pasang bulan pasang biar kata anak tadi nanti kita khai. हेलो मो अभिनय करिला एबे तो अभिनय आरंभ कान कान चुड़ी पारे की कान जोरे कान Kami kamu acai bata kali biye nata oda bata re eka kari galai nata mate chari tame kuare galai nata oda bata re eka kari galai nata mate कुवारे sorry से पेशेंट ट्रीटमेंट करिया केमिति लागिला तमे भी एक्टिंग चलियो निश्चय ना करू अब बाकी नबे हो जाएगा तुम्हें रामसरी ने निश्चय पाइबो चलो जाओ किसी को भाई किसी का भाई 6 मास समय
ଗଙ୍ଗାଧର ଅନେଶ୍ୱରାରେ ଗୋଟିଏ ଏଲାଇନ୍ସ କରିଥାଏ। ସେଇ ଏଲାଇନ୍ସ ଟଙ୍କାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁଟ ଚକ୍ର ଚାଲିଥାଏ। ସେଇ ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଏବଂ ଟୁଟୁ ବାବୁ, ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଏଲାଇନ୍ସ ଅଫିସର ଏବଂ ଟୁଟୁ ବାବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସର, ଏହାର କିଛି ଟୋଲ ପାଇନଥାଏ। ଏକ ଦୂର ଘଇଷଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଏଲାଇନ୍ସ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି କିମ୍ବା କଣ ଅଘଟଣ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି। ନାଟକ ଜୀବନ ଗଙ୍ଗାରେ ସମାପ୍ତ ନାଉରୀ। ଗଙ୍ଗା ବାବୁ ଆପଣ କଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିଲେ ତ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାରିଲିନି। ଇଏ ଗଙ୍ଗା ବାବୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ହେଲେ ଖରାପ ଭାବିବେନି ତ? କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଖରାପ କାହିଁକି ଭାବିବି ଯେ? ଇଏ ଗଙ୍ଗା ବାବୁ ମୋ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ତ ଆପଣ ଏ ଟଙ୍କା ପାଇବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି କି ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ମାର ଉଡ଼ିବେ। ଆପଣ ରାଜି ତ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାଜି, ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ କଥା ଥିଲା। କଥା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୋ ସଡ଼ା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ତା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏଲ୍ଆଇସି କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଏଲ୍ଆଇସି କରିଥିଲ? ସେ ଟଙ୍କାଟା ଯଦି ମିଳିପାରନ୍ତା ତେବେ ଛୁଟି କରିଦିଅନ୍ତେ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ର। ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମନା କରିପାରିବି? ଆଚ୍ଛା ପଲିସି ବଣ୍ଡଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସକୁ କଲ୍ କରିଦଉଛି। କିଛି ଦିଆ ନିଆ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଦେବି ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଟଙ୍କା 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 हे प्रभु एमिति दिनକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଦେଇଥାଉ ଆଉ ମୁଁ ମାଲା ମାଲ ହେଉଥାଏ। हेलो हाँ बिल्डर दीपक बाबू कହୁଥିଲେ ତ? हाँ आज्ञा नमस्कार। से जो रेस्टोरेंट साइड का 3rd नंबर अपार्टमेंट का हाँ हाँ ସେଇ 400 ନମ୍ବର ବା ସେଇଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବୁକିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓହୋ କ୍ୟାସ୍ କଥା ତ? କାଲି ଆସି ପେମେଣ୍ଟ ନେଇଯିବ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କାଲି ଆସି ପେମେଣ୍ଟ ନେଲେ ହେଲା। ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ହଁ ରହିଲା ହଁ ରହିଲା। ଭଲ ଦାଦା କଣ ଖାଇଛ? ସିଏ ଖାଇସାରିଲା ତେବେ ଯାଉନା କାହିଁକି ମାଲିକ ହଉ ଏ ବିଷୟ କଣ ଭଲ ଦାଦା ପିଲା ଛୁଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ। ଆଉ ସେ ଖାଇଥିଲେ ଖାଇବୁ। ହଁ ଆଉ କଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ଆଉ ତମେ ଯାଇଥିଲେ ଘୁମେ ଆଉ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଖାଇଲି ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ele vai para você que vai ter pessoal aí galera tá vendo ଆଉ ପଛେ ଦେଖିବା ନହେଲେ não tem me foto sobre lá ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପୁରା ରେଡି। ଆପଣ ଖାଲି ନାଁକୁ ଦେଖେଇଲେ ନା ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ମାଆକୁ ମୁଁ କଣ ହାତ ଲଗେଇ ପାରେ? ରଖିଦିଅନ୍ତୁ।
Maluma, Maluma, ଏମିତି ବୁସୁ ବୁସୁ କରିବା ଯିବାର ନା ଧର ଲୋମା। ଶୁଣୁଛ ତମେ ଯୋଉ ପାଟ ଶାଢୀ କଥା କହୁଥିଲ ହଁ ଏଇଟା ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ମଟନ ଜରିରେ ନେଇଯାଉଛି ହଁ ମା ସେଇଟା ସବୁ ମାଙ୍କ କୃପା ଆଉ ହଁ ଆମ ଜୀବନରେ ପୁରା ସ୍ୱାର୍ଥ ନାଉରି ମହାଭାରତ ଶକୁନି ନଥାଇ ଚାଲିଛି ଏଠି ମୁଖା ପିନ୍ଧା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଚଲାନ୍ତି ଦେଶ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିରାଶା ହୋଇ ପିଅନ୍ତି ବିଷ ସଭାରେ ବସି ତୁ ସତ କହିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଲାଞ୍ଚ ତୁ ନେଲେ ପୂଜା ପାଇବୁ ଏକ ଖବର ସାଧୁ ଚଳ ନାୟକୀୟ ବିଚାରୀ ଅନୀତିକାରୀ ହେଲା ବଇ ଅନୀତିକାରୀ ହେଲା ବଇ ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାଉରି ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାଉରି ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାଉରି ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାଉରି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଗଙ୍ଗାଧର ପାନି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫସାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାର ଇଂରେଜ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କଣ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଥିବା କେସରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାଧରର ଶଳା ବା ମିଛ ରମେଶ ତାହା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ କଣ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର କଣ କାମ ଥିଲା କି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ କୁ ଗଛରୁ ପଡିବା କେସରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିତରେ 2 ଦିନ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶେଷରେ ଆର ବାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ହାବିଲଦାର ସେ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ ଯଦି ସେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ବେରିଏ କିଏ ସଫଳ ଭିତରେ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସରକାର ଡାକ୍ତର ପଇସା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବେଇମାନି କରାଇ ଦେଲା ସାର୍ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏମିତି ଫରେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ପଡିବାରୁ ମୋ ଉପରେ ଆଠା ଭଳି ଖସିଯିବାକୁ ଭାବିଛ ନାଇଁ ମନା ଲୋକ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମନା ଲୋକ ଗୋଟେ
डॉलर खर्च चले खाली एतिକି ନୁହେଁ ଏ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଲେବାରେ ମନେ ଲୋକର ବଣ୍ଡି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆଇଲି ଫୋନ ଏସବୁ ବାହାର କରି ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା। ସାର୍ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ନାଇଁ ସାର୍ आपको अरेस्ट करो ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଭାରି ସଚ୍ଚୋଟ। हाँ तुम केते सच ए भिखारी को देखले जमा पड़ुची अरे टंका लोभरे मो स्त्रीटार ट्रीटमेंट न मारी तुम्हें ताको मारी देला तुम्हें माने डॉक्टर बेसरे उठी उठी टंका लो कनेस्टर ए दिन खाने न खाने चलो ए जेल कोई मानकर ट्रीटमेंट करिवो अनितिकारी हेला बोई अनितिकारी हेला बोई जीवन डंगारे स्वार्थ नाउरी जीवन डंगारे स्वार्थ नाउरी जीवन डंगारे स्वार्थ नाउरी जीवन डंगारे स्वार्थ नाउरी। कौन भाई माने आम भरी एपरी पैसा नहीं एपरी जमार रियल करिबनी शेषरे मार खाइବାକୁ पड़िବ। आजा आओ सब हो जा आपण म्युनिसिपालिटी ऑफिसर टू बाबू दा हां क्या कहीं कौन भूल थी लगी तुम्हें एक सर्टिफिकेट चेंज कर दिला था हां क्या डॉक्टर कंफर्म करिया पर कोई डेट सर्टिफिकेट तैयारी करथिली। अच्छा तुम्हें ताले मृत शरीर देखिछ नहीं हां क्या हविलदार से भिखारी को नहीं आसो क्या ये याकू जाने ना ना क्या तुम्हें जहार मृत शरीर देखि मां को स्मरण करे ये सर्टिफिकेट दिया गया से डॉक्टर बड़ा मुंह सिमुड़ी मारलनी तेरा बड़ा भूल है क्या आवे बोली भूल आज्ञा आज्ञा मरी जीबी आज्ञा छाड़ी दंत आज्ञा मो सेजला संसार मरी जीव आज्ञा ए सारा गंगा मते फसाई देला आज्ञा छाड़ी दियंतु चल उठ चल ए जेल का डॉक्टर तो मुंडर जीविता आइबो छाड़ो मते मो का एका के काम करथली आओ इतले के शामिल अछंती मो सा एलाई अफसर रंजन उपल अछंती जदी अरेस्ट करना दू जन को अरेस्ट करतु नहले हम चाहिए दुनिया में तेरे चल ये तू पगा बड़ा सुन केवल से नो आमे माने मते आसीजु आसो सर कोन काम थिला कि ए पुलिस ला सेटलमेंट आपण करिथिले हां आज्ञा कोन असुविधा थिला कि आपण जांच कला परे सेटलमेंट करिथिले तो हां आज्ञा सब देखिबे पर हम सेटलमेंट करछि ना। अच्छा तुम्हें ताले सब देखिछ हां हविलदार सुभिकाली को नहीं आसो
ମୁଁ ଭାରି ସଚ୍ଚୋଟ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଅଯଥା ପଇସା ନେଇଥିବେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ସେ ଗଙ୍ଗା ପଇସା ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ସାର୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିବାକୁ କାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଅରେଷ୍ଟ କର मी छोड़ा होगा ଏଦିନ ଅରେଷ୍ଟ କଲାନ मी छोड़ा हूँ ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଖାଇବାକୁ अरे ମୁଁ କଣ କରିଛି ନା महाभारत शकुनी नथाई चालीसी भद्रमुखा पिंधा राक्षस माने चलाती देश साधारण लोक निराशा होई पियंती विष सभारे बसे तू सत कहिले माड़ खाइबू अन्याय करी लांच तू नेले पूजा पाइबू एक खबर साधु चोर नायकीय विचारी अनितिकारी हेला बई अनितिकारी हेला बई जीवन डंगारे स्वार्थ नाउरी जीवन डंगारे स्वार्थ नाउरी जीवन डंगारे स्वार्थ नाउरी जीवन डंगारे स्वार्थ नाउरी अनितिकारी हेला बई अनितिकारी हेला बई जीवन डंगारे स्वार्थ नाउरी जीवन डंगारे स्वार्थ नाउरी जीवन डंगारे स्वार्थ नाउरी जीवन डंगारे स्वार्थ नाउरी।